Ассалому алайкум дӯстони азиз, мухлисони футбол, ҳамаи шуморо даъват мекунем ба тамошои бозиҳои даври шашум, аз ҷумла яке аз бозиҳое ки имрӯз баргузор мешавад бо иштироки дастаҳои Вахши Бохтар ва Равшани Кулоб. ва чӣ тавре ки мо шумо огоҳӣ дорем, бинобар сабаби омода набудани майдони дастаи Вахш, бозии ин даста ҳоло дар майдони марказии шаҳри Душанбе, яъне варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе баргузор мешавад ва Вахш мизбони ин рақобат аст, Равшан меҳмон аст. ёдовар мешавем ки бинобар сабаби иштироки дастаҳои Равшан ва Истиқлол дар бозӣ барои даст овардани суперҷоми Тоҷикистон, ин бозӣ каме дертар гузошта шуд, яъне рӯзи 15 тибқи нақша ҳоло баргузор шуда истодааст. биёед ба ҳайти дастаҳо таваҷҷӯҳ мекунем. дастаи Вахш ҳайташ дар бозии имрӯза чунин аст: рақами 16 дарвозабон Сейф Аҳмади Ризо Ҷафар, рақами 13 Сергей Яворский капитани даста, рақами 99 Никита Петерман, 74 Бекмурод Хаитов, рақами 14 рақами 4 Хайдар Саторов, дар марказ рақами 3 Эммануэл Ваненго, 25 Мухторҷон Ортиқов, рақами 8 Салоиддин Эргашев, 7 Сунатулло Исмоилов ва дар хати ҳамла 2 нафар, рақами 22 Сунатулло Азизов ва рақами 10 Худоидод Узохов аст. мураббии дастаи Вахш ин Зариф Усмонов аст ва Меҳроб Заурбеков ба ӯ кӯмак менамояд. ҳайти дастаи Равшан дар бозии имрӯза Евгений Гриценко дарвозабон ва капитани ин даста аст, ҳайти рақами 55, дар хати дифоъ рақами 23 Муҳаммад Насков, рақами 13 Раҳматшо Раҳматзода, 22 Холмурод Назаров, рақами 15 Самуил Офори, дар марказ рақами 20 Нозим Бобуҷонов, 29 Азизбек Хаитов, рақами 88 Юрий Батюшин, 63 Шодиҷон Муродов, дар хати ҳамла рақами 17 Бахтиёр Зарифов, рақами 65 Мусо Нурназаров. сармураббии дастаи Равшан Аҳлиддин Турдиев аст. ҳайти доварон дар бозии имрӯза довар аз шаҳри Душанбе Рустам Нурматов аст, Шарифбек Нуриддинов ва Исломҷон Холиқов ба ӯ кӯмак мекунанд. довари чаҳорум Аслиддин Тағоев аст аз ноҳияи шаҳри Нав ва дар назди вар Саёдҷон Зайниддинов, рефери ФИФА аз шаҳри Душанбе ва Зуҳал Хуҷаназаров ёрдамчии ӯ аст. ҳамчунин Абубакр Муҳаммадов ҳам ба ӯ кӯмак мекунад. Аслиддин Ҳабибуллоев чанд лаҳза пештар барои мо ва шумо нишон дода шуд. собиқ сармураббии дастаи Вахш ки соли гузашта дар як мавсим дар ин даста фаъолият кард ва имрӯз Аслиддин Ҳабибуллоев ба ҳайси меҳмон имрӯз дар варзишгоҳ ин бозиро тамошо кардааст. аслан Аслиддин Ҳабибуллоев баъд аз он ки дастаи олимпии кишвар дар ҷоми Осиё муваффақ нашуд ва ёрдамчии Мубин Эргашев буд, ҳоло бекор аст. ман фикр мекунам варианти хуб ҳаст ки ӯ корро дар Вахш идома диҳад, вале роҳбарияти нав ҳастанд, шояд номзадҳо барои сармураббии даста нафарони дигар ҳам бошанд, вале Аслиддин Ҳабибуллоев мураббии пуртаҷрибаи футболи кишварамон ҳаст. дар ҳайти дастаи Вахш солиёни зиёд фаъолият кардааст, дар ҳайти дастаи ҷавонони кишвар, дар тими олимпӣ, тими миллии кишварамон фаъолият карда буд Аслиддин Ҳабибуллоев ва ҳоло дар шаҳри Душанбе марҳилаи хуб гирифтани иҷозатномаи ё худ литсензияи бе миёни мураббиён ҷараён дорад. ӯ яке аз инструкторони асосӣ ё дастурдиҳандам ба ҳисоб хоҳад рафт. хуб бозиам оғоз шуда. аз маркази майдон футболбозони дастаи Равшан бозиро шурӯъ карданд. ҳайти дастаро барои шумо гуфтем. назар ба бозии охир ки дар суперҷоми кишварамон сурат гирифт, дар ҳайти дастаи Равшан тағйирот ҳаст. нихталаш як тағйирот мебинем дар ҳайати ин даста. Муҳаммадҷон Раҳимов ину имрӯз бинобар сабаби 4 корти зарди доштааш иштирок намекунад ва дар бозии имрӯза ӯро футболбози туркман Мусо Нурназаров иваз кардааст. Муҳаммадҷон Раҳимов 4 корти зард дорад, бинобар ин аз минбари варзишгоҳ ин бозиро тамошо карда истодааст. хуб ин бозӣ асосияти хеле баланд дорад, ҳарчанд дар ҳамин вақту соат дар варзишгоҳи марказӣ, дар варзишгоҳи Талку Арина шаҳри Турсунзода бозии дигар миёни дастаи Регартадаз ва инчунин Истиқлол оғоз гардид. ин бозӣ ҳам бозии ҳассос хоҳад буд, зеро Вахш ва Равшан ҳамеша ҳарифони азалӣ байни ҳамдигар ҳастанд ва Вахш як ҳарифи нобоб барои тими Равшан ба ҳисоб меравад. соли гузашта агар хотиратон бошад ин дастаҳо 2 бозӣ байни ҳам доштанд ва тими
равшан дар ду бозӣ шикаст хӯрд. Дар майдони худ бо ҳисоби 1-0 шикаст хӯрд аз вахш ва дар сафар ҳам бо ҳисоби 2-1 аз ин даста ба бохт рӯбарӯ гардид. Акнун имсол мебинем ки бозӣ нахусти дастаҳо чӣ гуна сурат мегирад. Имсол аслан мураббиён дар ҳар ду даста нав ҳастанд. Дар равшан Аҳлиддин Турдиев ки соли гузашта Тоҳир Муъминов буд ва дар вахш бошад Тоҳир Муъминов нест ки аслан маҳз кор дар ин даста оғоз карда буд ва ҳоло ба ҳайси иҷрокунандаи вазифаи сармураббӣ ва мураббиёни дигар дар ҳайти дастаи вахш фаъолият карда истоданд Сариф Усмонов ва Меҳроб Заурбеков. буту футболбозони дастаи вахш аз маркази майдон Худоидод Узоқов, Сергей Яворский, пас ба канори рости майдон ва футболбозони дастаи вахш ҳоло акнун ҳамларо шурӯъ мекунанд аз хати дарвоза. Шурӯъ мекунанд аз ҳунарнамоии дарвозабони ин тим. Дарвозабони эронӣ дастаи вахш аст, дастпарвари бошгоҳи футболи Трактори Эрон ва таҷрибаи хуби бозиро дар ҳайти ҷавонони ин тим дорад. Ва имсол ба ҳайти дастаи вахш даъват шуд дар баробари дигар легионерон Сергей Яворский ва Никита Петерман. ҳоло капитани дастаи вахш тӯбро мегирад, то ба маркази майдон шитоб мекунад ва имкони идома додани ҳамла ҳаст. Парс ба Мваненго, вале дарвозабони дастаи равшан Евгений Гриценко ба пеш баромад ва ин вазъиятро бартараф карда тавонист. хуб, хотиррасон мекунем бинандаи азиз ки дар ҷадвали мусобиқа, ҷадвали лигаи олӣ то як андоза дастаи равшан ба қатори тимҳое аст ки дар мавсими имсола ба бохт рӯбарӯ нашудааст ва дар қатори он дастае ки имсол мувоҷиҳи шикаст нашуданд то ҳол Истиқлол, клуби маркази варзиш Артиш, Регар Тадаз ва Равшан меистанд. Дигар ҳама дастаҳо ба бохт рӯбарӯ шуданд. Вахш яке аз тимҳое аст ки дар зинҳои охири ҷадвал қарор дорад. имтиёзи онҳо албатта баробар аст бо дастаи Куктош ва фикр мекунам ҳоло барои вахш лозим аст ки дар ҳамин гуна рақобатҳо, дар ҳамин гуна бозиҳо ба натиҷаҳои хуб дар мавсими имсола расад. ҳоло бо ту бозингарони дастаи равшан Самуил Лофори. чанд рӯз пештар дастаи равшан дар муқобили Истиқлол дар бозӣ барои ба даст овардани суперҷоми кишвар бозӣ кард ва ин рақобат бо ҳисоби 2-1 ба фоидаи Истиқлол ҷамъбаст шуд. Равшан дар лаҳзаҳои охирӣ метавонист ба худ ояд ва бозиро контрол кунад ё мусовӣ намояд, аммо муваффақ нашуданд футболбозони дастаи равшан. вале бозии хуб нишон доданд назар ба рақобатҳои дигар. аз оғози мавсими имсола аз лиҳози бозии дастаи равшан каме сустар ҳам буд, вале бозӣ ба бозӣ ҳоло бозии даста беҳтар шуда истодааст. инро дар бозии муқобили дастаи Истиқлол тамошо кардем ва мебинем ки имрӯз муқобили дастаи вахш чӣ гуна футболбозони дастаи равшан бозиро ба роҳ мемонанд. Юрий Батюшин ҳоло аз маркази майдон ва идомаи ҳамлаи дастаи равшанро мебинем. фурсати бисёр хуб аст ва инҷо бозингари дастаи равшан аз пои афтид. Рустам Нурматов идома медиҳад барои ҳамлаи дастаи мизбонон ва бозингари дастаи равшан Шоди Муродов. ҳоло биёед мебинем ки чӣ гуна аз пои афти Сергей Яворский бо мубориза бурд. инҷо маълум нест ки пои Шоди Муродовро зед кард ё на. аслан ҳаракати капитани дастаи вахш ба назари ман андаке нодуруст ҳам буд. Сергей Яворский ҳоло аз ҳама бозингари сол хӯрда дар ҳайти дастаи вахш ба ҳисоб меравад. биёед бури дигар аз ин зовия мебинем. бисёр ҳолати метавонад баҳснок бошад, вале вар ҳаст. фикр мекунам ин лаҳзаро хубтар тафтиш карда истоданд ва ҳатман ба Рустам Нурматов мерасонанд. хуб, як шояд чизи нозук дар системаи вар шояд бисёриҳо хуб намедонанд, он аст ки шарт нест ки довар ба назди экран равад. онҷо доварон нишастанд ва ҳатман дастур медиҳанд ва ҳар замоне ки довароне ки дар утоқи вар нишастанд ба хулосаи аниқ омада наметавонанд, баъдан
онро ба довари марказ гузор мекунанд ки худи ӯ ояд ба назди экран ин лаҳзаро бубинад. Вале вақте ки онҳо мегӯянд ки қоидаи бозӣ вайрон нашудааст, яъне хато нест, бозӣ идома мекунад. ман ин гуна ҳолат, ин гуна кор дар мусобиқаҳои дигар ҳам ҳаст, махсусан лигаҳои беҳтарини Аврупо. خب اکنون اویسه اویسه بیننده عزیز سر کرده از همین هفته هوا هم در قلمرو جمهوری تاجیکستان گرمتر می شود. من فکر میکنم باید بازی ها اکنون در شامگاهی برگزار کرده شود، چون مقصد اساسی هم همین است که میدان های دستای لیگ عالی باید نورافکن ها داشته باشند. چند پیشتر ما میدان دستای ریگارتاداز رو دیدیم، خوشبختانه این یک میدان الکی آماده شد. گفته می شود که میدان دستای روشن هم آماده است برای برگزار کردن بازی ها بعد از شامگاهی. این خوب است چون که بعد از شامگاهی هوا اندکی سالخین تر می شود و برای بسیاری از دسته ها مساعد است. اما گپ سر اون است که سری وقت بعضی از دسته ها میدان های خود را آماده نکردند. نه تنها نورافکن ها، حتی سبزه میدانی بعضی دسته ها آماده نیست. این بسیار جای تشویش آور هم هست که چگونه دسته ها نمیتوانند سری وقت میدان های خود را آماده کنند. خب این حال در بازی دسته های ریگارتاداز و استقلال حساب شده نشده است. بیننده عزیز آنجا هم حساب 0-0 جریان دارد. بازی مذکور توسط شبکه ورزش مستقیما پخش شده است و دیدار دسته بخش روشن توسط شبکه فوتبال حالا منظوری بیننده ها شده است. خب محمد جان رحیموف در اکران های ما و شما یکی از بهترین بازیگران دسته روشن، فوتبالیستی که تجربه خیلی زیاد دارد، هم در هیئت دسته استقلال سرول باغچی، بعدن استقلال، در تیم ملی، در تیم جوانان و امسال در هیئت دسته روشن بازی دارد و از منبر ورزشگاه این بازی را تماشا کرده است و گفتیم که بنابر سبب کارت های زرد زیاد در بازی امروز محمد جان رحیموف اشتراک نکرده است. واقعا هم در بازی سوپر جام و اینجا کارگردان محسن محمدیف رو برای ما و شما نشان میدهد. بیننده عزیز نابغه فوتبال تاجیک دیرکتوری کلوب فوتبال وحش به صبرانه البته هر لحظه رو پیگیر می شود و طبق اطلاعات دریافته ما خود محسن محمدیف هم در تمرین های دسته وحش اشتراک میکنند و توصیه های خیلی مفید میدهند به بازیگران، چون تجربه مربیگی محسن محمدیف هم خیلی زیاد است در استقلال، در تیم ملی کشورمان و امسال موصوف به حیث دیرکتوری کلوب فوتبال وحش پذیرفته شد و فکر میکنم سیستم مدیریت یا کاری هم در دسته اویسه نو می شود در وحش در نظر دارم. خب ادامه حمله فوتبالبازان دسته وحش رو بیا توجه میکنیم. اونها خیلی کم حمله کرده ایستادند، پس به کنار ارسال شد اما بی نتیجه. خب جالب در این دو رقابت در دو بازی باقی مانده دور ششم چی است؟ مثلا ریگارتاداز با استقلال، وحش با روشن. از این دو بازی که 4 دسته هنرنمایی کرده ایستادند، 3 دسته به وقت روبرو نشده است: ریگارتاداز، استقلال و روشن. برای همین جالب آن است که امروز دسته ها چگونه بازی را به نمایش میگذارند و چگونه به نتیجه نائل میشوند. بسیار جالب است که ما هر دو بازی را باید پیگیر باشیم. باز جالبترشون است که ریگارتاداز حالا به دروازه خود یگان گل سر نداده است. یگانه دسته در لیگ عالی باقی مانده است که گل سر نداده است، این ریگارتاداز میباشد. اینجا کمی خطا صورت گرفت از جانب فوتبالبازی دسته روشن. خوب، حالا بازیگران دسته روشن باز هم از نزد جریمه‌گاه خود شروع میکنند حمله را. با توپ ساموئل آفاری، امکانیت ادامه دادن حمله هست. پرتاب به کنار راست میدان و بیا توجه میکنیم به ادامه حمله دسته روشن. ناسکوف با توپ و خطا اینجا ضربه جریمه‌وی به یگان شکل شوپا. حالا خود قف به داوری کنار ایتیروس هم دارد.
بیاید لحظه تکرار رو میبینیم. اینجا اعتراضی خدای اوزاقوف هم جو دارد، زیرا محض نسکوف از پیراهن یا خود از کتفانی خدای اوزاقوف داشته بود و خود را با زمین هوا داد، وانمود کرد که اینجا قاعده بازی ویران شده است. و ضربه جریمه‌ای تعیین کرده می شود. در نزد توپ نازیم باباجانوف است. بیاید حالا میبینیم ضربه نازیم باباجانوف را. وضعیت استانداردی برای فوتبالبازان دسته روشن. شماره زیادی فوتبالبازان روشن در جریمه‌گاه دسته وحش قرار دارند. پرتابی خیلی بلند و موافق ساموئل اوفوری ضربه میزند ولی توپ از میدان بیرون می شود. که شاید تیز جهید ایماندگری دسته روشن. سیف احمد، ریزو جعفر، ضربه دروازه‌بان ایرانی دسته وحش. حالا فوتبالبازان دسته وحش آنقدر از لوزی داره کردن تو موفق نمیشوند. فرصت برای دسته روشن و چگونه امکانیت بود حالا از سوی آنها. بختیار ظریفов توپ رو به نزد دروازه ارسال کرد. نازیم باباجانوف میخواست مثل البته همون حالتی که میگن توپ رو با سر وارد دروازه کند اون رو میخواست استفاده نماید، اما خوبتر به توپ رسیدن نتوانست بازیگری رقم 20 دسته روشن. خولمرود نظرов، موسی نورنظرов یا نازیم باباجانوف بود اگر خطا نکنم. و در موقع محمدجان رحیمов امروز موسی نورنظرов بازی میکند در کناری میدان. ادامه حمله فوتبالبازان دسته وحش. پرتابی بسیار خوب بر کناری میدان، اما سنت‌الله عزیزов چیکار میکند؟ بهترین شانس برای حمله‌گری دسته وحش انجام داده شد. مختار ارتیقوف امکانیت خیلی خوب به میان آورد. ببینید از مرکز میدان چگونه همدسته خود رو دید، ولی سنت‌الله عزیزov سراسیمه وارد توپ رو اداره کرد و به این خاطر نتوانست موفق شود. ارتیقوف از خانواده فوتبالبازان ارتیقوف ها است که در ایتی دسته وحش و چند تیم‌های دیگر بازی کردند. کمال ارتیقوف رو ما خوب در یاد داریم که حالا باعث مربی فعالیت برده ایستادند و باز چند نفران دیگر، یعنی اویلای ارتیقوف ها همیشه اویلای فوتبالبازان هستند. خودی مختار ارتیقوف اگر خطا نکنم یک وقت در ایتی دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش بازی میکرد. حالا پرتاب با جریمه‌گاه دسته روشن و یوگنی گریتسنکو توپ رو میگیرد و عکس الحمله دسته روشن رو از پهلوی چپ میدان حالا میبینیم. گزارش بسیار خوب. شادی مرادov نفر اول رو فریب میدهد اما در مقابل نفر دوم موفق نمیشود. شروع ابقای مخلصان دسته روشن در میدان زیاد میشود. تماشاگران عزیز، خطا از جانب بازیگران دسته وحش صورت میگیرد. ادامه حمله دسته روشن هم بی نتیجه به پایان میرسد. روشن دسته است که گروهی کلانی مخلصان رو دارد. دارای گروهی کلانی مخلصان است. حتی در بازی خانگی دسته زیاد از 10,000 نفر هم به بازی ها تشریف می آورند و از نزدیک از ورزشگاه دسته دوستداشته خود را دستگیری می کنند. و خوشبختانه دو دسته سیر مخلصین تاجیکستان حالا در لیگ اولی بازی دارند. روشن و ایست روشن واقعا هم دو دسته که گروهی کلانی مخلصان را دورا هستند.
ва дастаҳои дигар ҳам имсол метавонанд боз гурӯҳи зиёди мухлисонро ҷамъ кунанд. ва дар бозиҳои хонагии худ фаъол бошанд. имсол хеле хуб аст ки ҳаводорони дастаи Легарта кам ҳам бошанд назар ба Равшану Исаравшан. бисёр бо як назму низоми хуб бо либосҳои махсуси даста дар майдонҳо ҳузур доранд ва дастаҳои дигар ҳам талош карда истоданд. ҳосилот аз ҷумла ин даста ҳам яке аз тимҳои сермухлисатини кишварва ҳисоб меравад. хуб ҳоло ним муҳофизатгари дастаи Равшан Эммануэл Мваненго каме осеб гирифтааст ва кӯмаки табибон ниёз дорад ва кӯмаки аввал расонида мешавад ба футболбози мазкур. хуб Равшан аз лиҳози доштани бозигарони дар захира танқисӣ намекашад фикр мекунам. имрӯз чун бозигарони бо таҷриба ҳастанд дар курсии эҳтиётӣ аз ҷумла дифогарон Саидхони Амрохон, Сорбон Қиёсов, инчунин Димитрий Павлиш, Муҳаммадзодам, Бахтовори Хуршед ва Бахтовори Хуршед ҳам дар бозии Суперҷоми Тоҷикистон дар ҳайати асосӣ бозӣ кард, вале имрӯз дар курсии эҳтиётӣ қарор дорад ва дар мавқеи ӯ ҳоло мебинем ки ҳунарнамоӣ карда истодааст Насков Муҳаммад. ин ҳамон лаҳзае ки футболбози дастаи вахш дошт, беҳтарин имконият буд. Ортеқов ҳам бисёр паси хуб дошт, ҳарчанд пас каме ҳавоӣ буд, вале воқеан ҳам паси хуб ва метавонист Сунатулло Азизов имконияти хубро истифода барад. бозигари дастаи Равшан гуфтем инҷо бозигари дастаи вахш буд агар хато накунам. хуб бар сурат зарбаи кунҷиро мебинем бо иштироки футболбозони дастаи Равшан. ҳоло партоб ба ҷаримагоҳ ирсол мешавад, имконияти хуб ҳам ҳаст. Ҳаитов паси ӯ бисёр олӣ ба Мусо Нурназаров, футболбози туркман, партоби ӯ ҷониби дарвоза, вале хато меравад. ин партоби бозигари дастаи Равшан. Алдин Турдиев шояд андаке эътироз дорад ки бозигарон шояд дастурро хубтар иҷро карда наметавонанд. баъзе аз мураббиён воқеан ҳам гила мекунанд ки он дастурҳое ки мураббиён дар утоқи либоси васкунӣ ба футболбозон метиҳанд дар бозиҳо ҳатто 50% иҷро карда намешавад. идомаи ҳамлаи дастаи Равшан. пас ба канори чап, вале ба тӯб Раҳматшур Раҳматзода расида натавонист ва аз дарвозабони дастаи вахш тӯбро ба бозӣ медодад ва ин эътирози футболбозони дастаи вахшро зиёд мекунад. Раҳматшур Раҳматзода буд ки ҳоло дар ҳамин лаҳза муваффақ шуд. Сейф Аҳмад, Ризо Ҷаъфар, дарвозабони дастаи вахш, нафаре ки дар мавсими имсола ҳамчун дарвозабони асосии ин даста ҳунарнамоӣ карда истодааст ва албатта дар ҷараёни мавсим ҳам ба ҳунарнамоӣ мо баҳои аниқ ҳам дода метавонем ки чӣ гуна ба дастаи вахш кӯмак карда истодааст. идомаи ҳамлаи дастаи Равшан аз канори чап, бисёр фурсати хуб. Мусо Нурназаров андаке фориғболӣ кард футболбози туркман, вале дар ин лаҳза муваффақ шуда натавонист бозигари тими Равшан. инҷо Алиҷон Турдиназаров, дастёри Аҳлиддин Турдиев хеле эътироз мекунад ҷониби ин футболбоз ва зарбаи ҷаримавӣ ба фоидаи бозигарони дастаи
равшан дода мешавад. бисёр лаҳзаи хуби гулзанӣ буд, лаҳзаи хеле олӣ барои дастаи равшан ва онҳо метавонистанд дар ҳамин лаҳзаҳо дарвозаи дастаи ҳарифро рах накунанд, аммо муваффақ шуда натавонистанд. Салодин Эргашев корти зард мегирад. будгар мебинем ки чӣ гуна муқобилини муфизатгари дастаи равшан қоидаи бозӣ вайрон карда шуд. хуб, зарбаи ҷаримавӣ ба фоидаи бозингарони дастаи равшан. мебинем Нозим Бобуҷонов дар назди туб аст. Чанд футболбози дастаи вахш дар ҷаримагоҳ қарор доранд. ҳоло довар иҷоза надодааст барои задани зарба. خب نوزیم باباجانов پرتاب خیلی بلندی او و توپ رو در مزبانی دستای وحش داشته میگیرد. رحمتشور احمدزاده ارسالی تو با کناری راستی میدان. باز هم جانبی موسی نورنظرов امکانیت ادامه دادن حمله هست. پرتابی او ولی کسی نیست. سراسی مشو فوزی равшан ولی توپ در اختیار بازیگران دستای равшан است و امکانیت خوبی ضربه زنی برای نازیم باباجانов اما بی نتیجه. дифоъгари дастаи вахш бисёр олӣ бозӣ кард дар ҳамин лаҳза ва муваффақ ҳам шуда тавонист. бобуҷонов, насков идомаи ҳамлаи дастаи равшан. ҳоло фурсат ҳаст барои бозингарони дастаи равшан ва зарбаи кунҷӣ набудааст. боз ҳам эътироз мекунанд футболбозони дастаи равшан, махсусан азизбек ҳаитов ба давори канор эътироз дорад. мураббиёни дастаи равшан ҳам ба давори канор эътироз карда истоданд. мебинем лаҳзаи такрорро ки ту ба пои Никита Петерман расид ё на. хеле душвор аст аз ин лаҳза дидани ин ҳолат ва ба хулоса омадад. خب دور هفتمی رقابت‌های لیگ اولی بعد از 2 روز آغاز می‌شود. تماشاگران عزیز، دسته‌های وحش و равшан بازی‌های خود را روزهای 18 و 19 مای برگزار می‌کنند. روزهای استراحت. سنت الله اسماعیلов حالا فرصت نمی‌دهد با بازیگران دستای равшан. خب وحش در نوبت خود روزی 18 مای در مقابل ایست равшан بازی میکند در سفر و تیم равшан در میدان خود کوکتوش را قبول میکند. بازی مرکزی دور هفتم این به نظر من رقابت دسته‌های کلوب مرکزی ورزش ارتش و خوجند است که روزی 17 روز جمعه برپا میگردد. ادامه حمله فوتبالبازان دستای равшан به توجه میکنیم. یک نفر در زمین خوابیده است اما حمله مهمانان ادامه دارد و توپ را از میدان بیرون میکنند. دوباره هم اجازه میدهد با طبیبی دستای равшан که به میدان رفت азизбек ҳаитов. حالا اندکی جراحت برداشت به توجه میکنیم بعد از برخورد با مختار ارتیقов.
Азбек Айтифулло аз майдон берун карда мешавад ва табибони дастаи Равшан ро берун мекунад. Шояд идома дода метавонад бозиро. Холмурод Назаров партоби хеле ҳам баланд ба Мусо Нурназаров. идомаи ҳамлаи дастаи Равшан аммо қатъ мешавад ва муваффақ намешаванд бозигарони дастаи Равшан. агар ҳоло мо 28 дақиқаи рақобатро таҳлил кунем, дастаҳо ягон зарбаи рост ҷониби дарвозаи ҳамдигар иҷро накарданд. ин аз он гувоҳӣ медиҳад ки хатти дифои ҳарду даста бисёр хуб дар бозии имрӯза ҳунарнамоӣ карда истоданд. аслан футболбозони дастаи Равшан бештар мехоҳанд ки ҳисобро кушоянд ва бештар дар хатти ҳамла ҳам ҳастанд, аммо то ҳол фурсати хуб ва муносиб пайдо нашудааст. Саудин Эргашев, Сергей Яворский, Сатторов ва иштибоҳ мекунанд футболбозони дастаи Вахш. ҳоло имконият барои Бахтиёр Зарифов, аммо бозингари соҳиби таҷрибаи дастаи Вахш Сергей Яворский ин вазъиятро бартараф кард ва имконият надод ба ҳамлагари дастаи Равшан. Самуэл Офори имконият идома додани ҳамла барои футболбозони дастаи Вахш. фурсат ҳаст, яъне имконият вуҷуд дорад. ҳоло имконияти зарбазанӣ ҳам ҳатто барои бозингарони Вахш дида мешавад, аммо партобе ки аз ҷониби Эммануэл Мваненго иҷро шуд каме хато буд. футболбозе ки соли гузашта дар ҳайати дастаи Равшан бозӣ мекард, Мваненго ҳарчанд бозингари асосӣ набуд, вале ҳунарнамоӣ кард дар ҳайати ин тим. Худоидод Узоқов бозингарони дастаи Равшан ин вазъиятро бартараф мекунанд. Ортиқов, Бекмурод Ҳаитов, Ваненго бисёр хуб тӯбро зери назорати худ мегирад ва ҳоло идомаи ҳамлаи дастаи Вахшро мебинем. пасҳо каме сустар иҷро шуда истоданд ва зарбаи ҷаримавӣ барои бозингарони дастаи Вахш дода мешавад баъд аз он ки Худоидод Узоқов аз пои афтид. خب نظر به دیگر بازی ها امروز شماره مخلصان در ورزشگاه خیلی کمتر هستند. بعد از انجام بازی دوره هفتم که آخر همین هفته برگزار می شود، بازی دوره هشتم 24 مای برگزار می شود، ولی سر کرده از 22 مای تیم ملی فوتبال کشورمان آمادگیش را با دو بازی حساس و اساسی رو خط به جام جهان که روز 6 ایون با اردن و 11 ایون با پاکستان دارد آغاز میکند و با احتمالیت زیاد تنها بازی استقلال فکر میکنم با روزی دیگر گذرانده می شود، چون که قریب 60-70% هیئت دسته استقلال عضو تیم ملی کشور هستند و بازی دیگر ادامه میکنند. من نظرم حالا توجه میکنیم با ضربه جریمه‌ای با اشتراک فوتبالبازان دسته وحش، ضربه خودرویداد اوزاقوف، اما یوگنی گریتسنکا توپ را داشته میگیرد و امکانیت نمیدهد. خب تماشاگران عزیز، حالا یکی از بازیگران اساسی دسته روشن
дар замин хобидааст. Шоди Муродов ба кӯмаки табибон ниёз дорад. ва дар бозии дигар миёни дастаҳои Регар Тадас ва Истиқлол ҳисоб кушода нашудааст. 0-0 ҷараён дорад ва ин бозӣ тавассути шабакаи варзиш пешниҳоди шумо шуда истодааст мустақиман. ва онҷо малакаи дақиқаи 30 рақобат оғоз гардид. бозӣ идома меёбад. Самуил Луфори, Раҳматшо Раҳматзода, Назаров, Луфори, Раҳматшо Раҳматзода. нимуҳофизатгарони дастаи Равшан бояд фаъол бошанд. онҳое ки аз маркази майдон бозиро оғоз мекунанд ва пасҳои хуб ба ҳамлагарон анҷом медиҳанд. Насков аз канори майдон идомаи ҳамлаи Равшан буд, аммо партоби Насков чандон хуб нашуд ва Бекмурод Ҳаитов ин вазъиятро андаке бартараф карда тавонист. Нозим Бобоҷонов идомаи ҳамлаи дастаи Равшан. Шоди Муродов, партоби баланди Шоди Муродов ба ҷаримагоҳ ва имконияти бисёр хуб. ҳоло зарбаи кунҷӣ ба нафъи дастаи Равшан. ин аввалин зарбаи кунҷӣ нест ва боз як фурсати дигар барои шогирдони Аҳлиддин Турдиев ба миён омад. ва беҳтарин фурсат ҳоло ҳаст барои футболбозони дастаи Равшан. хуб инҷо дифогари дастаи Вахш Бекмурод Ҳаитов андаке осеб бардошт. хуб аслан майдони сунъӣ ҳаст ва аксар дастаҳое ки дар ин майдон шояд бештар бозӣ намекунанд ва футболбозон зуд осеб мегиранд. аслан майдони сунъӣ бештар ба футболбозон осеб мебиёрад. яъне ҷиҳати хубиаш албатта хеле камтар аст майдони сунъиро. ба ин хотир дар футболи муосир дар аксар кишварҳо ҳамеша майдони табиӣ истифода мешавад, на майдони сунъӣ. хуб ҳоло аввалин тағйирот мешавад дар рафти дастаи Равшан, тағйироти иҷборӣ ва шояд бинобар сабаби хуб ҳунарнамоӣ накардани яке аз бозингарон ва шояд ҷароҳат доштан. ҳоло баъдан ин лаҳзаро мутаваҷҷеҳ мешавем. биёед ба зарбаи кунҷии дастаи Равшан назар меафканем. Нозим Бобоҷонов аз канори рости майдон. хуб партоби Нозим Бобоҷонов ба ҷаримагоҳ, имконияти хуб барои дастаи Равшан, вале ту берун карда шуд. Нозим Бобоҷонов имконияти идома додани ҳамла ҳаст, вале довар чӣ ишора мекунад? нофаҳму ки ба хотири чӣ садои штакро баланд кард Рустам Нурматов. хуб тағйирот анҷом мешавад. ту ба дасти Нозим Бобоҷонов расидааст. ту ба дасти Нозим Бобоҷонов расидааст ба ин хотир. хуб Хуршед Абдуллоев ҳоло ба майдон меояд ва бозингари рақами 77 дастаи Равшан киро иваз мекунад? Шоди Муродовро. ба назарам Шоди Муродов андаке осеб гирифт. ба ҳамин хотир ҳоло сармурабби даста ӯро иваз кард. бале осеб гирифт Шоди Муродов ва акнун ба ҷои ӯ таҳти рақами 77 Хуршед Абдуллоев вориди майдон шуд. ин ҳамон лаҳзае буд ки худи Шоди Муродов партобро ба ҷаримагоҳ ирсол кард ва беҳтарин лаҳза барои дастаи Равшан ба миён омад.
توپ رو از دست میدن فوتبالزون دسته روشن و ادامه حمله دسته وحش رو میبینیم بیننده عزیز. فرصت بسیار خوب باید ضربه انجام شود اما سنت الله عزیزов توپ رو با صلاح‌الدین ارگاشف ارسال میکند. ساتورов حیدر ساتورов مجبور میشود باز هم توپ رو به دروازه‌بان ارسال کند. خدایداد اوزاقاف و موانینگو در این لحظه خیلی خوب گذشت. ادامه حمله دسته وحش رو میبینیم ضربه میزند موانینگو ولی خطا. بعدا معلوم میشود که موانینگو در افساید بوده است. لحظه پیشینه حمله دسته وحش بسیار خفناک هم بود بیننده عزیز. پرتابی خیلی بلند با کناری راست دقیق با خورشید عبداللهف و حالا ضربه کنجی با فایده دسته روشن. ضربه‌های خونجی خیلی زیاد هستند اما باید از این فرصت آنها استفاده برند. امکانیت برای بازیگران دسته روشن باز هم در وضعیت استانداردی موفق نمیشوند. خب در بازی دستای ریگارتاداس استقلال سابق شده است 0-1 فوتبالبازان استقلال پیشرفت شدند و سلسله بازی‌های بدون سر دادن گلی دستای ریگارتاداس پایان یافت و استقلال اولین دسته شد که به دروازه ریگارتاداس در موسم امسال گل زد. 5 بازی 5 دور ریگارتاداس با دروازه خود گل سر نمیداد. رحمتشاه احمدزاده با کارت زرد جزا داده می شود. ضربه جریمه‌ای خب ضربه جریمه‌ای رو با اشتراک بازیگران دسته وحش میبینیم اما از اتاق داوران فکر میکنم بر رستم نورماتوف حالا اشاره می شود و با همراهی یوورانش شاید بعضی از لحظه رو بحث میکند مناظره میکنند. این کدام حالت است تا حال معلوم نیست. و امروز وار در بازی دسته های وحش و روشن فعالیت کرده است که در نزد وار سید زینالدینов رفری فیفا از شهر دوشنبه نشسته است. خب تو فرجام نیمه اول بازی وقت خیلی کم باقی مونده است تماشاگران عزیز. کمتر از 4 دقیقه و رستم نورماتوف اشاره میکنه که بازی ادامه میکنه. صلاح‌الدین ارگاشف پرتابی او با جریمه‌گاه امکانیت برای دسته وحش ولی یوگنی گریتسنکا توپ رو داشته میگیرد. زود پرتابی او به خط حمله جانب بختیار ظریفов سرگئی یاورسکی واننگو توپ رو میگیرد. فوتبالبازی دسته وحش ولی خدایداد اوزاقاف موفق نمیشود. سنتالله اسماعیلov
паси ӯ ҳам касе расида наметавонад. Самуэл Лофоре Мусо Нурназаров Офоре Холмурод Назаров Нозим Бобоҷонов идомаи ҳамлаи дастаи Равшан Юрий Батюшин паси бисёр хуби ба Хуршед Абдуллоев. Абдуллоев ҳоло тӯбро зери назорати худ мегирад. Пас ба Нозим Бобоҷонов ирсоли тӯб ба ҷаримагӯи дастаи Вахш ва зарбаи бисёр хуб. Бисёр зарбаи хуб буд ва дарвозабони дастаи Вахш Ризо Ҷаъфар ин вазъиятро рафт менамояд. тамошобинони азиз, беҳтарин фурсат буд ба дастаи Равшан. Нозим Бобоҷонов партоби бениҳоят баланд. Мусо Нурназаров зарба зад. футболбози туркман. акнун зарбаи кунҷи навбатӣ аз паҳлӯи чапи майдон хеле баланд ин партоб ирсол мешавад. Сунатулло Азизов ирсоли тӯб бисёр олӣ ба паҳлӯи чапи майдон. ҳоло Салодин Эргашев ҳаракат мекунад, метавонад пас бидиҳад. Муваненго гол! ҳисоб 1-0. футболбозони дастаи Вахш дарвозаи Евгений Гриценкоро рахна мекунанд ва шодиву нишони онҳо ҳадду канор надорад. бинандаи азиз, футболбозе ки соли гузашта дар ҳайати дастаи Равшан ҳунар намоӣ мекард. бисёр олӣ, комбинатсияи хеле ҳам зебо. Салоиддин Эргашев аз паҳлӯи чапи майдон ҳоло муваффақ мешавад. ин гурӯҳи мухлисони дастаи Вахш будааст. бинандаи азиз ки дар майдон садои хеле баланд карданд. Эммануэл Ваненго бо як расиш тӯбро ба даруни дарвозаи Равшан равон кард. дар поёни нимои аввали бозӣ биё таваҷҷӯҳ мекунем. партоб бисёр хуб буд аз ҷониби нимуфизатгари дастаи Вахш. Салодин Эргашев бисёр хуб ҳамдастаи худро дид ва дар ин лаҳза дер кард. бозингари рақами 65 дастаи Равшан барои бартараф кардани ин вазъият. Мусо Нурназаров. дифоъгарони дастаи Равшан ҳам дар ҷои худ набуданд. Насков метавонист мубориза барад. Назаров ва Офориро дар ин лаҳза дида натавонистем. хуб, ҳисоб кушода шуд бинандаи азиз ва акнун ҷавоби футболбозони дастаи Равшанро мебинем ки чӣ гуна мешавад. аксу ҳамлаи онҳо аз канори чап ва боз ҳамлаи ҷавоби дастаи Вахш. Эммануэл Ваненго Сунатулло Исмоилов. Муҳсин Муҳаммадиев ҳоло хеле дар изтироб аст. директори клуби футболи Вахш ва нафаре ки дастаро омода карда истодааст ҳоло ба бозиҳо. албатта мураббиёни дигар ҳам ба ӯ кӯмак мекунанд ба назарам. Хуршед Абдуллоев ӯро аз пой меафтонад. Худоидод Узоқов ва корти зард мегирад барои ин рафтораш бозингари рақами 10 дастаи Вахш. Абдуллоев сурат гирифт ва метавонист ҳамларо идома диҳад. хуб, зарбаи ҷаримавӣ ба фоидаи меҳмонон. 5 дақиқа ба нимои аввали бозӣ зам карда шуд. аллакай 1 дақиқа сипарӣ гардид. Холмурод Назаров, Нозим Бобоҷонов. Салодин Эргашев ҳамон нафаре ки паси головар анҷом дод дар ҳамин рақобат.
Холмурод Назаров. имконияти идома додани ҳамла барои бозингарони дастаи равшан вуҷуд дорад. бахтиёр зарипов буд, вале ҳайдар сатторов бисёр олӣ бозӣ кард, ҳимоятгари марказии дастаи вахш. маркази майдон озодтар аст ва футболбозони дастаи вахш аз ҳамин мавқеъ бисёртар ҳамлаҳои худро анҷом дода истоданд. ҳоло Мваненго, вале Офори ба ӯ иҷозат надод. Эммануэл Мваненго аз пой афтид. ду дақиқаи дигар фурсат доранд бозингарони дастаи равшан ки ба ҳамлаи бозингарони тими вахш ҷавоб гӯянд, вале гузариши бисёр хуби Салодин Эргашев, имконияти бисёр хуб дар ҷаримагоҳи дастаи равшан, вале зарба мезанад Салодин Эргашев. шояд имкони пас додан ҳам буд. аз ин мавқеъ зарба зад футболбози рақами 8 дастаи вахш ва дар замони Евгений Гриценко ин зарбаро баргардонид. бетаваҷҷӯҳ кунем ки чӣ гуна ҳунарнамои олӣ дошт, 2-3 нафарро хуб фиреб дод. бале варианти пас набудааст дар ин лаҳза. ба ин хотир тасмим гирифт бозингари рақами 8 дастаи вахш ки зарба занад. бо самтубробои футболбозони дастаи вахш. маркази майдон барои футболбозони вахш хеле осонтар аст ки аз ҳамин мавқеъ бисёр ҳамлаҳои худро анҷом дода истоданд дар бозии имрӯза. яъне муҳофизатгарони дастаи равшан аз ин мавқеъ камфаъол ҳастанд. Абдуллоев ва ту ба ҳайдар сатторов бархӯрд, ҳимоятгари маркази дастаи вахш. ӯ дар замин хобидааст. биёед мебинем. зарба шояд сахт буд. خب بعد از چند ثانیه 5 دقیقه ایلوه کرده دوباره هم پایان می‌یابد. голи футболбозони дастаи вахшро ҳоло коргардон барои мо шумо бори дигар нишон медиҳад. Эммануэл Мваненго бисёр олӣ ҳунарнамоӣ кард дар ҳамин вазъият. воқеан ҳам олӣ буд ҳунарнамоии Мваненго. идомаи ҳамлаи дастаи равшан Нозим Бобоҷонов, вале партоби Нозим Бобоҷонов ноаниқ буд ва муваффақ нашуданд бозингарони дастаи равшан. идомаи ҳамлаи дастаи вахш. пас ба Салодин Эргашев. Эргашев аз паҳлӯи чап ҳамларо идома медиҳад ва тӯбро мегирад. Салодин Эргашев, имконияти бисёр хуб барои ӯ. Сунатулло Исмоилов ва зарбазада мешавад. Евгений Гриценко бо самтубро дошта мегирад. хуб, садои иштокидовар Рустам Нурматов аз фарҷоми бозии дастаҳои вахш ва равшан дар нимаи аввал садо медиҳад. ҳисоб 1-0 ба фоидаи футболбозони дастаи вахш аст. Эммануэл Мваненго муаллифи голи ин даста дар бозии имрӯз аст. баъд аз чанд лаҳза нимаи дуввум шурӯъ мешавад. моро тарк накунед ва ҳатман бармегардем. ҳоло дар нимаи аввал бозии дастаи Регар ва Истиқлол ҳам бо натиҷаи 0-1 ҷамъбаст шуд. баъд аз чанд лаҳза мо ба пахши мустақими худ идома хоҳем дод.
бахшида ба рӯзи ҷавонон дави миллӣ ва марафони
бинандаи азизу арҷманд, бармегардем ба нимаи дуввуми бӯзи даври шашуми чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Лигаи Олӣ, вардишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе вахш муқобили Равшан ҳоло бозӣ карда истанд. Нимаи дуввум шурӯъ шуд. Аввалин тағйирот дар ҳайати дастаи Равшан шуд. Бахтиёр Зарифов иваз гардид. Аввалин тағйирот албатта дар қисми дуввум, чун ин дуюмин тағйирот аст дар ҳайати дастаи Равшан ва ба ҷои ӯ бозигари эҳтиётӣ ба майдон омад Азизбек Султонов таҳти рақами 10 ва акнун дар мавқеи Бахтиёр Зарифов бозӣ хоҳад кард. хуб, биёед бори дигар ба ҳайати дастаҳо таваҷҷӯҳ мекунем тамошобинони азиз ва ҳайати дастаи Равшанро сараввал барои шумо муаррифӣ мекунем, чун меҳмони ин рақобат аст. Хуб, дарвозабон ва капитани даста Евгений Гриценко, дар хати ҳимояи марказ Хулмурод Назаров ва Самуэл Офори бозӣ мекунанд. Аз канорҳо Муҳаммад Насков аз рост ва аз чапи майдон Раҳматшо Раҳматзода. Дар маркази майдон Нозим Бобоҷонов, Азизбек Ҳаитов, Юрий Батюшин. Аз канорҳо акнун Хуршед Абдуллоев ки Шодиҷон Муродовро иваз кард ва Мусо Нурназаров. Дар хати ҳамла ҳоло бозӣ мекунад Азизбек Султонов. Сармураббии дастаи Равшан Аҳлиддин Турдиев аст. идомаи ҳамлаи дастаи Равшанро мебинем. ҳоло пас ба канори рости майдон як фурсати бисёр хуб ва имконият барои Азизбек Султонов. инҷо Хуршед Абдуллоев зуд тӯбро ба назди дарвоза ирсол кард ва Азизбек Султонов мехост дарбаро хубтар анҷом диҳад, вале ба тӯб хубтар расида натавонист. ҳамлагари дастаи Равшан партоби хеле баланд ва Сергей Яворский, дифогари марказӣ дастаи вахш, тӯбро берун кард ва ин ҳолатро бартараф намуд. хуб, ҳайати дастаи вахш ҳоло Жан Гатен барои мо шумо нишон дода мешавад. нимуҳофизатгари клуби марказӣ вардиш Артиш. фикр мекунам ҳамроҳи дӯстонаш имрӯз ин бозиро аз вардишгоҳ тамошо карда истодааст. яке аз бозингарони хуби клуби марказӣ вардиш Артиш аст Жан Гатен. ва имрӯз баъзе аз футболбозон ҳам дар майдон қарор доранд ва бозиҳоро тамошо карда истоданд. хуб, ҳайати дастаи вахш чӣ тавре ки гуфтем барои мо шумо ҳоло албатта муаррифӣ мешавад. дар нимаи дуввум бидуни тағйирот ин даста бозии худро баргузор карда истодааст. Сайф Аҳмад Ризо Ҷаъфар дарвозабони ин даста аст. дар хати дифои марказ Сергей Яворский ва Ҳайдар Сатторов. аз канорҳо Никита Петерман ва инчунин Бекмурод Ҳаитов. ҳоло идомаи ҳамлаи дастаи Равшан Азизбек Ҳаитов аз канори чапи майдон. фурсат барои бозингарони Равшан ва имконияти хуб барои Азизбек Султонов, аммо бенатиҷа. дар маркази майдон ҳунарнамоӣ мекунанд дар ҳайати дастаи Равшан Мухторҷон Ортиқов, Салоҳиддин Эргашев, Сунатулло Исмоилов. хуб, ҳоло Абдулло Шарифов, Ҷонибек Шарифов, бозингарони клуби марказӣ вардиш Артиш, Аббос Андалебов дар ин вардишгоҳ қарор доранд ва ин бозиро тамошо карда истоданд. Абдулло Шарифов ва чанд бозингари клуби марказӣ вардиш Артиш ин бозиро тамошо карда истоданд ва ҳамчунин Аббос Андалебов. ҳоло фурсат барои Равшан ва гол ҳисоб кушода мешавад. Азизбек Султонов бо сар тӯбро ба даруни дарвоза равон мекунад. бинандаи азиз, фаъдовар ишора мекунад ки ӯ дар офсайд қарор доштааст. бисёр лаҳзаи хуб буд барои шогирдони Аҳлиддин Турдиев. биёд таваҷҷӯҳ мекунем ба лаҳзаи такрор ки дар офсайд буд ё на. инҷо шубҳаҳо пайдо мешаванд, аммо ба ҳар сурат фикр мекунам лаҳза ҳоло ин лаҳза пурратар аз ҷониби доварон ки дар назди вар нишастанд дида баромада мешавад ва онҳо ҳатман ба ёрдамчи худ ба довари асосӣ Рустам Нурматов дастур хоҳанд дод ки инҷо офсайд буд ё на. ҳоло Рустам Нурматов ба Саёд Зайниддинов ва ҳамчунин нафари дигар ки дар назди вар нишастанд кӯмак пурсида истодааст. Зуҳал Хуҷаназаров, Абубакр Маҳмадов. Азизбек Султонов дар оғози нимаи дуввум ба майдон омад ва беҳтарин шонсро барои шудани баробар кардани ҳисоби бозӣ пайдо кард ва довар ишора кард ки ӯ дар офсайд қарор дорад. хуб, намояндаҳои клуби футболи вахш ва ҳамчунин Равшан имрӯз дар ин майдон қарор доранд ва ин бозиро тамошо карда истоданд.
роҳбарони албатта дастаи мазкур. اتصال میکنیم که سر از سال 2024 رهبریت دسته وحش پورا نو گردید و اکنون با این دسته فکر میکنم باز توجه جدیتر میشود. من وحش که از دسته های قدیمی فوتبالی کشورمون است. شریدین بابایف در اکران های ما و شما حملگری تیم حسیلوت. من شماره بازیگرانی که در میدان هستند و این بازی تماشا کرده ایستادن از دسته های دیگر خیلی و خیلی زیادند. خب رستم نورمتوف باز هم مشورت میکند با دستیاران خود و از زمانی که پس اجرا میشود جانب دروازه همون لحظه حساب کرده میشود که در افساید بود ازبک سلطانوف یا نه. یک گروهی مخلصانی دسته روشن و وحش در ورزشگاه قرار دارند و انتظار قرار داور هستند. افساید بود است. حالا اینجا وار این لحظه رو تفتیش کرد، سنجید و به خلاصه آمدند که این حالتی به عمل آمده افساید بوده است. خب برصورت وقت خیلی زیاد است. امکانیت خوبی گلزنی برای دسته ها من فکر میکنم وجود دارد و میبینیم جریان بازی رو که چگونه دسته ها بازی رو به نمایش میگذارند. واننگو تو از میدان بیرون نشده است و اینجا ضربه جریمه‌ای به فایده وحش. خب به هر صورت ازبک سلطانوف بعد از با میدان آمدنش در سه حالت به توپ رسید در جریمه‌گوی دسته خوب وحش و حالت سیوم با گل انجام یافت که بعداً معلوم کرده شد که او در افساید بوده است. خب ما در جریان البته لحظه بحثناکی به میان آمده پوراتر هیئت دسته وحش رو برای شما معرفی نکردیم. نیمو فیزیکگران رو معرفی کردیم. حملگران گفتیم سنت الله عزیزوف و خلیدود اوزاقوف هستند. ایمانوئل مواننگا مؤلف گل این دسته هم در خط حمله بیشتر هنرنمایی کرده ایستاده است و مربی این دسته ظریف عثمانوف میباشد. ادامه حمله دسته روشن از پهلوی چپ میدان موسی نورنظرов بازیگر ترکمن و میبینیم که چگونه پرتاب میکند. چندان پرتاب دقیق از جانب موسی نورنظرов دیده نمیشود. خب بازی دیگری دور ششم تماشاگران عزیز حالا در ورزشگاه تالکو آرنا شهر ترسونزاده جریان دارد و اونجا بعد از نیمه اولی رقابت حساب 0-1 به فایده استقلال بود و حالا قسم دوم هم شروع شده است. حساب همون خیلی باقی مانده است. حیطف امکانیت برای دسته روشن ازبک سلطانوف موسی نورنظرов و پس خطای نیمو فیزیکگری دسته روشن. ادامه حمله دسته وحش رو میبینیم. بیا توجه میکنیم با حمله پرتاب و گل. حساب 2-0 ایمانوئل واننگو واقعا عمالی بازی میکند و ببینید که ایمانوئل واننگو گل زد. خلیدود اوزاقوف
гол назаде аст. Инҷо каме шояд хато шуд. Ба ҳар сурат бинандаи азиз, футболбозони дастаи вахш тавонистанд ҳисобро 2-0 намоянд ва Ваненго дар дақиқаи 55 рақобат муваффақ шуд. ва ҳоло роҳбари дастаи вахш барои мо шумо нишон дода мешавад ки фикр мекунам хеле хушҳолам ҳастанд, чун вахш дар қатори дастаҳои охири ҷадвали чемпионат қарор дорад ва имрӯз агар онҳо дар муқобили дастаи равшан ғалаба ба даст оваранд, ин ба назари ман бо ҳама эҳтиром ба дастаи вахш ин ҳангома мешавад, сенсатсия, зеро қудрати дастаи вахш то як андоза назар ба равшан дигар аст. Яъне равшан ҳайташ пурқувваттар ҳам ҳаст, гӯем хато намекунем. хуб, Суматулло Азизов тамоми он хатоҳои худро ки дар нимаи аввал кард бо ҳамин паси зебояш, бо ҳамин паси хеле ҳам нозук ҷуброн карда тавонист ва тӯбро бисёр дақиқ ба Эммануэл Ваненго равон кард ва ҳисобро 2-0 намуд. хеле оғози хуб барои дастаи вахш дар оғози нимаи дуввуми рақобат. гаштаи баргашта ин ҳолат ва таркиборӯии футболбозони дастаи вахш барои мо шумо пешкаш карда мешавад. идомаи ҳамла бо иштироки бозингарони дастаи равшан. фурсат ҳаст. Хуршед Абдуллоев дуб аз майдон берун мешавад. равшан ҳам бинандаи азиз дар мавсими имсол ҳоло ба бохт рӯбарӯ нашудааст. яке аз дастаҳое ки дар қатори Истиқлол клуби марказии варзиши артиш Регартадаз шикаст нахӯрдааст. Муҳаммад Насков, Нозим Бобоҷонов, партоби ӯ ба ҷаримагоҳ. Сергей Яворский ин вазъиятро бартараф мекунад. Офори идомаи ҳамлаи дастаи равшан. Холмурод Назаров, Нозим Бобоҷонов, партоби хеле ҳам баланд. Мусо Нурназаров. фурсат ҳаст барои бозингарони равшан, вале бенатиҷа. агар мутаваҷҷеҳ шуда бошед, бештари ҳамлаҳои дастаи вахш аз маркази майдон шурӯъ шуда истоданд ва ҳар ду гол ҳам маҳз аз марказ оғоз шуданд, яъне партобҳои хуб буд ва баъдан бо гол анҷом ёфт. яъне имрӯз миёнаи майдони дастаи равшан андаке заиф ҳам ҳаст. онҳо иҷоза медиҳанд бештар ба ҳарифон ки ҳамлаҳои худро аз маркази майдон анҷом диҳанд. خب بیاید بار دیگر میبینیم بیننده عزیز پسی اولی که از مرکز میدان اجرا شده است از جانب صلاح‌الدین ارگاشف صورت گرفت. ببینید این بازیگر جوانی دسته وخش چگونه توپ رو با سنت‌الله عزیزوف ارسال کرد و سنت‌الله هم توپ رو با امانوئل واننگو روان کرد. فوتبالبازی که سال گذشته در حیاط دسته روشن بازی میکرد و واننگو توانست موفق شود. اصلا ترکیب روی فوتبالبازان دسته وخش خیلی و خیلی عالی بود در همین لحظه بیننده عزیز. و انگیزه خیلی بلند دارد امانوئل واننگو چون با دروازه سابق دستش گل زد. عموما وخش بیننده عزیز یکی از بالاتر اشاره کرده بودیم در نیمه اول که دسته های تاریخی فوتبال کشورمان است. حالا محسن محمدیف، مهراب زاروبکوف در اکران های ما و شما و دسته وخش در برابر سال پیش دسته پرقوت کشور بودن، همچنین بهترین مکتب تیار کردن فوتبالبازان در مقیاس جمهوری بود. حالا اهلدین توردیف فکر میکنم اندکی از بازی شاگردانش قناعتمند نیست. خب اینجا دو تغییراتی پای هم میشود. مسعود قیومیدینوف و همچنین جمشید مرودوف آمادگی میگیرند برای به میدان اومدن. هر دو هم نیمه‌فیزدگر هستند. ساموئل اوفاری، ادامه حمله دسته روشن، امانوئل واننگو، خطا در مقابل یوری باتیوشین انجام میشود. رحمتشور احمدزاده پرتابی خوبی و با عزیزبек ҳаетов
Айтов дар муқобили дифоъгари дастаи Вахш. Пас ба Қафом. ҳоло як зарба ҷониби дарвозаи Вахш ва туби ирсол кардаи Раҳматчор Аҳмадзода бо як расиш ба тири дарвоза аз майдон берун мешавад. беҳтарин шонс дар дақиқаи 60-уми рақобат ба футболбозони дастаи Равшан ба даст омад. бубинед чӣ гуна имконияти хуб. зарбаи задаи Раҳматчор Аҳмадзода ба кунҷи болои дарвозаи дастаи Вахш расид ва аз майдон берун шуд. беҳтарин имконият буд барои футболбози дастаи Равшан ки ба ду голи бозингарони Вахш ҷавоб гӯяд. Самуэл Офори имконияти идома додани ҳамла барои бозингарони Равшан ҳаст. равшан чӣ тавре ки мо шумо медонем имсол дар мавсими 2024-25 дар мусобиқаҳои сатҳи Осиё дар баробари Истиқлол кишвари моро дар Лигаи Қаҳрамонҳои Дуи Осиё муаррифӣ мекунад. барои ҳамин ин бозӣ албатта барои Лигаи Қаҳрамонҳои Дуи Осиё ман фикр мекунам чандон хуб нест. шояд ҳаятам ва шояд дар равзанаи гузариши футболбозон тобистони имсол ҳаят такмил дода мешавад, чун Лигаи Қаҳрамонҳо талаботи бозӣ куллан дигар аст. бо ин бозӣ намешавад дар Лигаи Қаҳрамонҳо натиҷаи хуб ба даст овард ва боз марҳилаи муқаддамоти аст барои дастаи Равшан, яъне марҳилаи душвортар. Истиқлол дар марҳилаи гурӯҳӣ бозӣ мекунад, Равшан дар марҳилаи муқаддамотӣ ё интихобӣ. партоби Сунатулло Исмоилов ба Сунатулло Азизов. Сунатуллоҳо ҳоло ҳамлаи дастаи Вахшро оғоз карданд. Солидин Эргашев. Эргашев дар миёни се нафар. Ортиқов, Сергей Яворский, бозингари рақами 99 Никита Петерман. пас ба марказ Айдар Сатторов, Ортиқов, Сергей Яворский, Самуэл Офори. тағйирот мешавад дар ҳайати дастаи Равшан. бинандаи азиз, сараввал бозингари рақами 31 Масрур Қиёмиддинов ба ҷои Мусо Нурназаров, бозингари рақами 65 ба майдон меояд ва бозингари рақами 7 Ҷамшед Муродов ба майдон ворид мешавад ва Муродов киро иваз мекунад маълум нест. خب جمشید مرودов اینجا یوری باتیوشین رو عوض کرده است. بله اکنون کارگردان برای ما شما نشان میدهد یوری باتیوشین. رحمتچور احمدزاده، عبداللهف. پس باز هم بر رحمتچور احمدزاده توپ از میدان بیرون نشده است و سرعت خود را نگاه داشته نتوانست. رحمتچور با این خاطر توپ را به اختیار دسته وحش گذاشت که ضربه نیکیتا پیترمن هم از میدان بیرون شد، یعنی خطا رفت. ساموئل اوفاری، ارسال توپ به کناری راست میدان. محمد جان نسکوف، نظیم بوبوجانوف. موجی دیگری حمله دسته روشن. رحمتچور احمدزاده ضربه خیلی سخت دارد و ضربه شو دروازه‌بان سیف احمد ریزو جعفر داشته میگیرد. سالی گذشته محض دسته وحش دو مرتبه در مقابل روشن پیروزی به دست آورد. دو مرتبه آنها روشن را شکست دادند. معلوم می شود که بازی دسته های وحش و روشن همیشه یک تاریخ عجیب هم دارد. این دسته ها حریف ازلی هستند برای همدیگر. تیم هایی هستند که نوباس از کدام موقع بودنشون، نوباس از در کدام حالت قرار داشتن، مثلا دسته وحش میتواند مقابل روشن همیشه بازی جالب نشان دهد و تو با پیروزی ها نایل شود. بوبوجانوف پس با جریمه گاه، ولی تو باز دفاعگران دسته وحش نمیگذارد. امانوئل مواننگو ارسالی تو با کناری چپ.
ارسالی تو با سنت‌الله عزیزوف. حالا ادامه حمله دسته وحش، ولی ضربه سنت‌الله عزیزوف از پهلوی دروازه یوگنی گریتسنکو از میدان بیرون میشد. خب تغییراتی نوبتی یا تغییراتی نخستین گیم خطا نمیشود در حیطی دسته وحش انجام داده میشود. خب سعیدچو بزرف اصلا دیفوگر است. سعیدچو بزرف در دقیقه 65 حالا به میدان میاد و او بازیگر رقم 10 خدایداد اوزوقوف رو ایواز میکند. اوزوقوف بعد از 20 دقیقه هنرنمایی در نیمه دوم حالا ایواز میشود و سعیدچو بزرف به میدان میآید و فکر میکنم مقصد اساسی مربیان دسته وحش حالا پرقوت کردن خط دفاع است، چون حمله های دسته روشن اکنون در دقیقه باقی مانده بیشتر می شود. خب ادامه حمله دسته روشن. حالا پرتو به جریمه گل، یک فرصتی بسیار خوب رحمت زاده، اما خوبتر ضربه رو اجرا کردن نتوانستند فوتبالبازان دسته روشن. امانوئل مواننگو ارسالی تو با کناری میدان. حالا سنت‌الله عزیزوف میتوانست به تو رسد ولی اندک فارغ بال بود بازیگری کناری دسته وحش. خب این امکانیتی که برای بازیگران دسته روشن به میان آمد، مخصوصا رحمتزاده میتوانست با پای چپ بدون داشتن توپ ضربه زند. امانوئل مواننگو حالا شاید کمی آسیب گرفته است، با کمک طبیبان نیاز دارد. یکی از قهرمان‌های اساسی در بازی امروز است و ببینید با گل زده او، گل دومش که بسیار عالی بود، اصلا پاس عالی ارسال شد سرول از جانب سعودالدین ارگاشف، بعداً سنت‌الله عزیزوف و امانوئل مواننگو توانست توپ را بعد در این دروازه روان کنند. خب تغییرات نوبتی در حیطی دسته روشن انجام می شود. بیننده عزیز، گل اولی امانوئل مواننگو است، در نیمه اول زده شده بود. خب تغییرات نوبتی در حیطی دسته روشن، حالا بازیگر رقم 23 با میدان می آید. خب سوربون غیاسوف و میدان می آمده است و او بازیگر رقم 23 رو ایواز می کند. محمد نسکوف ایواز شد و سوربون غیاسوف، فوتبالبازی که سال گذشته در حیطی دسته کوکتوش هنرنمایی میکرد، حالا به میدان وارد شد. ادامه حمله دسته روشن ولی به نتیجه. خب امانوئل مواننگو شاید حالا بازی رو ادامه دادن نمیتواند و مربیان دسته وحش باز فوتبالبازان احتیاطی رو میتوانند به میدان بیارند. خب اینجا آمادگی دیده ایستادند در حیطی دسته وحش خیریدین تورخانوف و اینچنین روزی محمد عبدالرحمانوف. خب بازی جریان دارد تماشاگران عزیز. حساب همون 2-0 با فایده فوتبالبازان دسته وحش است. ضربه خیلی هم بلند اجرا می شود و در بازی دسته های ریگار تداز و اینچنین استقلال حساب تغییر یافته است.
тамошобини азиз, جا خیرالدین تورخانов و میدان اومد تحت رقم 11 و اکنون روزی محمد عبدالرحمنов هم وارد میدان میشود و بازیگران استقلال با دروازه ریگار تداس گل دوم رو زدن در بازی امروز. خب سنت‌الله عزیزوف یکی از نفرایی که پاسی گل‌آور انجام داد حالا با میدان وارد گردید، از میدان گرفته شد و با جای روزی محمد عبدالرحمنов وارد گردید. دو تغییرات پای هم از جانب دسته وحش. حساب 2-1 شده است در بازی دسته استقلال و ریگار تداس. بازیگران ریگار تداس سر اول حساب رو برابر کردند ولی بعدا باز فوتبالبازان استقلال گل دوم رو زدند. 2-1 استقلال پیش‌صف است. Эммануэл Мваненго, Худойдод Узоков. خب هدفی اساسی فوتبالبازان وحش من فکر میکنم بیشتر نگاه داشتن حساب بازی هم هست. دقیقه 70 هم پشت سر می شود. نیکیتا پترمن، روزی محمد عبدالرحمنов و ضربه جریمه‌ای با فایده دسته وحش. ضربه جریمه‌ای با فایده صاحبان میدان. بهترین فرصت، وضعیت خوب هم هست و صلاح‌الدین ارگاشев در نزد توپ. فوتبالبازی که توسط اجاره از دسته استقلال در وحش نردمایی کرده شده است تا انجام موسم در هیئت دسته وحش بازی خواهد کرد. ارگاشев پرتاب خوبی و امکاناتی به نهایت عالی. کاپیتان دسته وحش سرگئی یاورسکی به نهایت خوب هنردمایی کرد و می توانست با سر توپ را به درون دروازه روشن روان کند ولی ضربه او خطا رفت. ادامه حمله دسته روشن رو میبینیم. پرتاب سالمان هیروسف، امکانیتی فوتبالبازان دسته روشن رحمتشاه رحمتزاده هم یاورسکی این وضعیت رو بسیار خوب برطرف کرده توانست و توپ از میدان بیرون شد. سایچو بوزاروف مقابل ازبک حیتوف مبارزه برد برای گرفتن توپ. حساب رو نگاه داشتن هم کاری سهل و آسان نیست تماشابینان عزیز، چون که روشن میخواد حالا سر اول بیشتر حمله های خود رو انجام دهد و برای این هم فکر میکنم که حمله های اونها خیلی و خیلی زیاد میشود. حالا یک ضربه خیلی هم سخت از مسافه دور، ضربه های خوب دارد جمشید مرادوف و این دفعه دیدیم ضربه او رو از مسافه دور زمانی که در هیئت دسته فایسکند بازی میکرد از ضربه جریمه‌ای حتی ضربه های خوب اجرا میکرد جانبی دروازه حریفان و اینک حالا از مرکز میدان یک ضربه خوب هم اجرا نمود ولی خطا رفت. توپ بلندتر از دروازه رضا جعفر از میدان بیرون شد. خب با توپ عزیزبек حیتوف، نوزیم باباجانов پرتاب با کناری چپی میدان. ادامه حمله دسته روشن خورشید عبداللهیف و خوبتر حمله دسته روشن رو ادامه دادن نتوانست. عبدالرحمنов خلمرو نظرف اینجا خیرالدین تورخانов رو از پای افتانید. خیرالدین تورخانov بازیگر رقم 11 است و در موقع سنت‌الله اسماعیلوف بازی کرده شده است.
офори ҳам ҳоло ба хати ҳамлаи дастаи равшан рафтааст. тӯбравои бозингарони вахш. Саудин Эргашев дар иҳотаи ду нафар буд ва довар ҳам зарбаи ҷаримавиро ба фоидаи дастаи вахш дод. Бузоров идомаи ҳамлаи дастаи вахш. зарба аз масофаи дур ва хато. раҳматшур аҳмадзода самуэл офори ба мавқеи пешинаи худ баргашт. партоби хеле ҳам баланд, имконият барои Азизбек Султонов ва зарбаи ӯро дар забони вахш дошта мегирад ва имконият намедиҳад. бояд гуфт ки вахш мебоист имсол дар лига якум бозӣ кунад, вале баъд аз ҷаласаи кумитаи иҷроии Федератсияи футболи кишвар ки тасмим шуд шумораи дастаҳо зиёдтар карда шаванд, ҳам вахш ҳам регартадас дигар бора дар лигаи олӣ ҳунарнамоии худро идома доданд, вале ҳар ду даста ҳам аслан барои лига якум омода мешуданд. ба ин хотир футболбозони хубтар натавонистанд ҷалб кунанд. با تو بازیکنان دسته равшан Азизбек Ҳаитов, раҳматшур аҳмадзода паси хато. Салидин Эргашев идомаи ҳамлаи дастаи вахшро мебинем. Эргашев дар иҳотаи 2-3 нафар ва бисёр хуб тӯбро нигоҳ медорад бозингари рақами 8 дастаи вахш ва паси хуб ҳам анҷом медиҳад ба Рӯзи Муҳаммад Абдураҳмонов. боз ба ӯ кӯмак мекунад барои идома додани ҳамла. خیلی جوان است سالودین ارگاشف، اما بازیش بسیار خوب جریان دارد در رقابت امروزه. بازی دور ششم مقابل دسته равшан. Абдурахмонов Нозим Бобоҷонов خب باز یکی از بازیکنان دسته وخش آسیب گرفته است. این سالودین ارگاشف است. حالا با کمک طبیبان نیاز دارد اگر خطا نکنم، ولی از جای بر میخیزد ارگاشف. اینجا نافهمی میانی فوتبالبازان به میان میآید. خولمراد نظرов با بازیگری دسته وخش نافهمی دارد و حالا نفهمیدیم که سبب این مناقشه بازیگران در چی است. این گونه حالت بر ضرر دسته равшан است، زیرا آنها وقت را کشال داده ایستادند. زیاده از 10 دقیقه دیگر تا فرجام این بازی باقی مانده است. بیایید میبینیم چی اتفاق افتاد. از بازیگران احتیاطی دسته وخش با خولمراد نظرов از بیرون میدان چیزی گفتند. کارت زرد با دفاعگری دسته равшан نشان داده می شود.
بله بازیگران احتیاطی دسته وحش شاید نفهمی داشتند با خالمراد نظرов که این با مناقشه آورده رسانید و کارت زرد نشان داد رستم نورماتov با دفاعگری مرکزی دسته روشن. ادامه حمله فوتبالبازان دسته وحش دفعه پسی سالودین ارگاشف نگذاشت. مهمانان حالا حمله خود را آغاز میکنند. اگر روشن دچار مغلوبیت شود این اولین باخت در موسم امسال برای آنها خواهد بود. سالمان غیوسف ادامه حمله دسته روشن و بهترین فرصت، اما ببینید که ضربه چگونه بلندتر از دروازه از میدان بیرون میشود. خب دفاعگری نوبتی به میدان میاد در دسته وحش فردوس علی نظرов و صلاحالدین ارگاشف را عوض میکند و مربیان دسته وحش شماره دفاعگران خود را بیشتر میکنند برای نگاه داشتن حسابی بازی. صلاحالدین ارگاشف یکی از بهترین ها بود در بازی امروز هم و توسط او بسیار حمله های دسته وحش آغاز شد و یکی از مهره های اساسی بود در میانه میدان دسته وحش در دیدار امروز هم دوامی 82 دقیقه. ادامه حمله فوتبالبازان دسته روشن. حالا بیا توجه میکنیم با بازیگزاری آنها ولی توپ رو میگیرن فوتبالبازان دسته وحش. امکانیت ادامه دادن حمله هست. پس به کنار چپ بود، توپ از میدان بیرون شد و سرعت نرسید به بازیگری کناری دسته وحش. خب بیاید میبینیم که چگونه اینجا برخورد بود. عزیزبек سلطانов از پای افتید، شانه به شانه بازی کردند فوتبالبازان دسته وحش و روشن. و این لحظه هم حالا از مد نظری وار دور نمیماند، حتما تفتیش کرده می شود که چی اتفاقی رخ داد در جریمه و داور اجازه میدهد برای بازی، یعنی هیچ چیز نبوده است. رحمتزاده پرتابی خیلی هم بلند با جریمه دسته وحش و در زبان ایرانی این دستم توپ رو داشته گرفت. خب اصلا جانبی دروازه ریزو جعفر در دیدار امروز هم ضربه های راست از جانبی فوتبالبازان دسته روشن خیلی کمتر به نظر رسید. بودن حالت هایی که او خیلی خوب دروازه وحش رو از گل می نگاه داشت ولی اصلا لحظه های بسیار مشکلتر کمتر بودن. فوتبالبازان روشن بیشتر بود توپ بازی میکنن اما در خط حمله چندان فرصت های زیادی گلزنی به میان آورده نمیتوانند. اگر متوجه شده باشه در آغاز قسم دوم بود چون امکانیت ولی بعدا در دقیقه بعدی این چیز دیگر انجام نشد. تا انجام وقت اساسی بازی 5 دقیقه دیگر باقی مانده است و باز داور دقیقه ایلوگی میدهد. در نیمه اول 5 دقیقه داده بود، اکنون میبینیم در پایان رقابت چند دقیقه ایلوگی میکنند.
داوری بازی. حمله جوابی فوتبالزنی دسته равшан партов ба ҷаримагоҳи тими вахш. албатта равшанро ҳам фаҳмидан мумкин аст, чунки онҳо чанд рӯз пештар дар доираи суперҷоми тоҷикистон бо истиқлол бозӣ доштанд. ин маънои онро дорад ки ҳолати ҷисмонии даста шояд пурра барқарор нашудааст. бештар қувваи худро дар бозӣ бо истиқлол ҳам доданд футболзони дастаи равшан. инҷо шояд офсайд буд, ولی منتظر میشم تا لحظه آخرین. ولی دوبار بعدن بایرقچه خود رو بالا کرد، یعنی در افساید قرار داشته است فوتبالبازی دسته وحش. اما بسیار شبهناک است که در افساید بود یا نبود. بازیگر میزبان. ادامه حمله دسته равшан خورشید عبداللهیف. پسیو با جریمه‌گاه امکانیتی ادامه دادن حمله هست برای فوتبالزنی равшан. مرادوف خب کارت زرد حالا نشان داده می شود با بکمراد حییتوف، دفاعگری کنار چپ دسته وحش. باز یک خطای دیگر از جانب فوتبالزنی دسته равшан انجام شد. سرگی یاورسکی، روزی محمد عبدالرحمانوف، خیلی خطا بازی میکنند. سرگی یاورسکی کاپیتان دسته وحش و کارت زرد میگیرد برای این عملکردش در مقابل عزیزبек سلطانوف. خب اعتراض الدین توردیف و فکر میکنم سرمربی دسته равшан از بازی دست پردانش قناعتمند نیست در بازی امروزه. ساموئل لوفاری پرتاب خیلی هم بلند و سیف احمد ریزا جعفر توپ را داشته میگیرد. خب بسیار یک قامتی خوب دارد دروازه‌بان دسته وحش و اگر باز نتیجه دسته وحش بهتر شوند دروازه‌بان هم روحیه خوب میگیرد و میتواند خوبتر و بهتر بازی کند. در هوا ساموئل لوفاری بسیار خوب بازی کرد. توپ با اختیار دسته равшан میگذارد. جمشید مرادوف مقابل او هم خطا صورت گرفت. ادامه حمله دسته равшан سوربون غیاسوف، رحمتشور احمدزاده
خورشید عبداللویف. امکانیت ادامه دادن حمله برای دسته روشن هست. خورشید عبداللویف و ضربه او بالاتر از دروازه دسته وحش از میدان بیرون می شود. خب 2 بر 8 دقیقه اضافه می کند با وقت اساسی بازی بین دسته های وحش و روشن. خب در بازی دسته های ریگارتاداز استقلال حساب همانو تغییر نرفته است. 1 بر 2 استقلال پیش صف است در این رقابت. یوسف رحمتشور احمدزاده. ادامه حمله دسته روشن عزیزبек حیتов پرتو و سرگئی یاورسکی این وضعیت رو برطرف میکند. کاپیتان دسته وحش. خب در دور آینده چطوری که گفتیم دسته روشن روز 19 مای در مقابل کوکتوش در ورزشگاه مرکزی شهر کلوب بازی میکند. خب دسته وحش باشد. به توجه میکنیم با حمله دسته روشن. دسته وحش باشد در سفر دیدار انجام میدهد. فرصتی بسیار خوب. امکانیت ادامه دادن حمله هست برای فوتبالبازان دسته روشن. بار دیگر متوجه میشویم پرتاب خیلی هم بلند ولی موفق نمیشوم فوتبالبازان تیم روشن. خب 5 دقیقه دیگر در اختیار دارند. خب یک چیزی جالب است در بازی امروز است بیننده عزیز که کاپیتان های هر دو دسته لیگیونران از اوکراین هستند. یوگنی گریتسنکو و سرگئی یاورسکی. من فوتبالبازان اوکراینی در ایت هر دو دسته هم هستند در کرسی احتیاطی قرار دارند. من سالهای اخیر فوتبالبازان اوکراینی با دسته های ما خیلی زیاد آماده ایستادم. اصلا این تمایل سالهای پیش هم به نظر می رسید ولی حالا اندکی زیادتر هم است. من اوکراین مکتب خوبی فوتبال دارد برای همین از این کشور بازیگران خوب رو در دسته های فوتبال کشور دعوت کردن. من فکر میکنم با منفعت کار هم هست. البته بازیگران خوبش رو. خب امکانیت ادامه دادن حمله بود و کارت زرد به سوربان یوسف نشان داده می شود برای خطا صادر کردن. خب دقیقه 95 بازی است. تماشاگران عزیز حساب 2 بر 0. پرتو با کناری چپ ولی نوانیق برصد اوت است با فایده فوتبالبازان دسته وحش.
фирдавс алиназаров метавонад аз аут рост тӯбро ба дани ҷаримагоҳ ирсол кунад, аммо на ин тавр накард ва тӯбро ба Саид Чобозоров ирсол кард. идомаи ҳамлаи дастаи вахшро мебинем. фирдавс алиназаров ва боз ҳам аут ба фоидаи футболбозони дастаи вахш аст. خب ضربه کنجیم با فایده میزبانان فردوس алиназаров. партоби ӯ ба дохили ҷаримагоҳи Евгений Гриценко ва гол. хатои дарвозабони дастаи равшан Хайриддин Турахонов ҳисобро 3-0 мекунад ва ин фикр мекунам поёни ин рақобат ҳам ҳаст. зарбаи кунҷӣ ва Евгений Гриценко хато мекунад ва тӯбро ба дар ин дарвоза ирсол менамояд Хайриддин Турахонов. سه بر صفر بیننده عزیز فوتبالبازان دسته وحش равшанро дар бозии даври шашум ҳоло бо ҳисоби калон метавонанд мағлуб кунанд. Евгений Гриценко тӯбро дошта натавонист дар ҳаво, тӯб аз дасти ӯ парид ва Хайриддин Турахонов аз ин фурсати бисёр хуб истифода бурд аз иштибоҳи дарвозабони дастаи равшан ва тӯбро ба дани дарвоза равон кард. Ва ин метавонад аввалин бохти дастаи равшан дар мавсими имсолаи лигаи олӣ бошад. бинандаи азиз 3-0 дубли Эммануэл Мваненго ва як голи Хайриддин Турахонов ҳоло дастаи аутсайдер вахшро дар ин бозӣ метавонад ғолиб гардонад. офсайд будааст. хуб сониҳаи охири рақобат идомаи ҳамлаи футболбозони равшан, аммо бозингарони вахш тӯбро мегиранд. Сулатло Исмоилов دقیقه ilova кардаи довар Рустам Нурматов ба поён расид ва шояд чанд сония дигар ҳам иҷозат медиҳад барои идома додани ҳамлаи футболбозони дастаи равшан. Азизбек Ҳаитов партоб ба ҷаримагоҳи дастаи вахш Сергей Яворский бартараф кард ин вазъиятро ва садои хуштаки довар аз фарҷоми ин рақобат дарак медиҳад. бо ҳисоби 3-0 вахш бар тими равшан даст боло мешавад бар дорандагони медали нуқраи мавсими гузаштаи лигаи олӣ. дастаи вахш яке аз аутсайдерони мавсими имсола ҳоло ғолибият ба даст меоварад ва ба ин тартиб мавқеи худро дар ҷадвали мусобиқа беҳтар мекунад дастаи вахш ва ин воқеан ҳам ғалабаи бисёр муҳим буд барои дастаи вахш ва барои тарафдорони зиёди ин даста ин ғалабаро муборакбод мегӯем ва бовар дорем ки тими мазкур метавонад боз дар идомаи мавсим натиҷаи хуб нишон бидиҳад. ба равшан ҳам барор мехоҳем чун бозиҳои муҳимтар дорад ин даста дар пеш. бобо холмурзода будам бо ҷамъи ҳамкоронам ин гузоришро барои шумо таҳия кардем. то гузоришҳои навбатӣ сеҳатманду пирӯз бошед. хайр.